Ya, apaan penduduk daerah dulu kata bon dia. আর আলিন্দা নন্ডে হেকাতে আডি নন্ডে ভাগলিং বুঝাও কা বলে ডান্ডা সুতা হেকান তালিয়া আর মা গন্টে কো সুতা তো হেকান তালিয়া বিগিতি বিছনা খন বালিং বেরে দাঁড়িয়া আর গিতি বিছনা খন বেরে কাতে গো প্রার্থনা বাড়াই আলিং আর মালিশ সুনুম কলিং দি নন্ডে খনা আমরা মালিশ সুনুম তে আডি নাপাই মেনা লিয়া ওনা গে ইসরা সারাও দো আডি আডি ধন্যবাদ তুমি দাদা হন ধন্যবাদ তুমি এখানে আডি আডি ধন্যবাদ জয় যিশু যতক্ষণ যিশু গুণ Haleluya. 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 Terus panjang tu. Kata jangan kita sunlah. Terus hal. Kata jangan. Sebentar. Noi tadi ajangga asal tekan te bicara pun Bible garet kan te yang. Menkan प्रार्थना ते आनुडे ना ओका तो आशीर्वाद जो रान और सोनम में ना ओना व्यवहार ते जकाय ना मौज ने तनोड़ बना जौन कदा जतो हालेलुया हालेलुया सारी समय रे आपो मेमिन होड़ हो जोन निचे लेका या पत्तियो ते सोदनोडे अगु के दिया जोन अबो मेमिन होड़ अबो पत्तियो अबो मेटा होड़ अबो अगु जरूर कान ताबना एकन अबो हजु मतो दो अबो मेमि पत्तियो मेटा होड़ ना अगु सोदन जरूर कान ताबना एकन अबो नोडे बन हजु कना नवा तो जहान मारंग कथा बांग कना नोडे हेज कते अबो मजो कना बन बोगी कना बन निये गे तो कोन मारंग कथा कना हालेलुया আমি যিশুর কাছে এখানে এসে কি বলবো আমি আমার অনেক কিছু হয়েছিল আমি পেটে ব্যথা হয়েছিল কোমরে ব্যথা অনেক কিছু আমার ভালো হয়েছে একটু পাশে করব মাইকটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমার কোমরে ব্যথা এবং পেটের ব্যথা অনেকদিন থেকে হয়েছিল আমি যে এখানে এসে কতদিন থেকে প্রায় এক বছর হয়ে গেল পেটে ব্যথা হয়েছিল কোমরে ব্যথা হয়েছিল এখন আমি এখানে এসে ওষুধ খেয়ে এখানে বর্তমান ভালো আছি সুস্থ আছি যিশুর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তাড়াতাড়ি আরো ভালো হয়ে যায় এগুলো আমরা বর্তমানে সুস্থ হালেলুয়া হালেলুয়া সেগুলো আঞ্চম করে বুঝাইতে এলে যাব না আমরা সকলে আমরা শুনলাম কি বলছেন ছেলে আপনা মে বছর পর উনিয়া লাখ হাসো তাহে কানতে আর নড়ে হে কতে তো চিকাই নাই বাগে নাই তিন হড় বন জাল কে দিয়া हालेलुया 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 ईश्वर सरामा ईश्वर सरामा आनेने लगे होते नाम हो रस के होया सीधा जी आमे बच्चों रे तह कना और आमे मौज कना तो हम सारी समय रे यीशु मसीह मौज गए दहो में आए केवल उन्हें पत्तियो जरूर कना सबन कना एंते वाई भी ऑल में ना वे तोड़ी जंग मरा इन मराम पत्तियो तन तन का आमा रुव मेता करनी हड़ मकन ओचोगो में अरुणा दो आम कोन ओचोगो हालेलुया हालेलुया सारान को वे जिसु जुगा और इंदो बहुत हसुइन करते हैं हमारे दिन बुजुर्ग थे डॉक्टर डाना खूब दूर हसुइन करते हैं और कमी चला कार्य हसुइन करते हैं क्या तारपरे मालिश रान इदी का इंदो हो लेते हैं उनागिन मालिश करते बेस करना उनागे ईश्वर बाबा धन्यवाद इन माइक